Ready? Start. Go. Boy, 58 years old na Mike Tyson. Go. Oh, panis, 58 years old. 58 years old. Ohoy! Ohoy! Op! 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 Bawal yun. Go. Sino yung kalaban ni Tyson? Jake Paul. Go. Start. Go. Mike Tyson. Scripted yun. Oo, may 20 minutes. Go. Ohoy! Naantay pa ni Jake Paul eh. Go. Sali naman daw. Oh. Naantay din ni Jake Paul. Oy. Si Manny. Ohoy! Oy! Ohoy! Oh! Uy! Tapos mo, Oy! nakikita yung ano niya. Ohoy! Ohoy! Oh! Oh! Tangina ayop. Itaas na kayo mukha. Go. Naantay ko naman 58 si Jake Paul eh. Go. Huwag sunod defense. Yes, tuloy. Naantay ko naman Go. 58 si Jake Paul. Ako naman. Ohoy! 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 Uy, okay ka lang ba? Oy! Oy na lang. Up! Harap! 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 Kahit saan ako magpunta eh. Go. Ang suntok ng mga. Go! Up! Oy! Oy! Hindi to wrestling man. Huwag mong suwagin. Eh, bibili na lang kayo. Touch gloves! Go! Oh. Ooh. Ayan, may tumakan pa na. Uy! Tumama yung sito. Break! 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 Deliver siya ng siko. Ha? Siko mo. Na-liver shot. Ohoy! Already! Touch gloves! Go! Go! Delikado ito, deliver siya ng siko. Op! Ohoy! Ohoy! Oy! Baba ka. Oh! Sige! Uppercut. Oy! Oy! Taas, baba. Oy! Oy! Wala talaga yan. Tama yan. Oy! Wala! Taas mo ulo mo, huwag kayo mo. Oy! Oh! 10 seconds. Go! Bakbak! Bakbak! Bakbakan na yan! Oy! Uppercut. Oy! Up! Oy! Up! Stop! Okay na. Stop! Stop!